Si Mia nandun. Kaalisin na lang natin. Hindi, okay. Yaman lang natin siya. Tatlo tayo dun. Dari, bro. Tara, gangbangin natin. Isa lang. Gabo! Yeah! Napakasya ako sa second eh. Uy, di pa napatay yun. What? Dre. Siguro. Go, go, go! Troll gaming. Stop. Ay, mid. Ay, bot. Oo. Sino ang good eh? Kita pari. Patay ka sa akin. Dito ang tore Yan ka sa tore namin. Yan ang pangalan ng tore namin. Support. Support. Tara. Gangbangin. Troll gaming. Dito ko. Troll gaming. Puti ka, troll gaming to. Troll gaming. Dre, yan na! Sayang. Tara, tap. Sunod sa atin to, Minotaur na to. Okay lang. Crush tayo nito. Go! Ayun muna. Nice one! Yung ano! Nice one! First! Nice one! Troll game! No! Pengi ako. Ang kill ko eh. Trindamer na ako. Unstoppable! Our turret is under attack. Sige, patay mo yan. Patay mo yan dila ako. Takot ka, no? Takot ka. Ayun yan. Meron nga regen. Siguro yun. Sige, nice one. Patay mo na yan. Kaya mo na yan. Naubusan lang ng mana. Nice one! Your team destroyed a turret. 1, 3, 4. Enemy has been slain. Ally Hindi has ko kaya sarili ko pag walang support. ally has been slain. So, tayo lang nagbubuhat to. Ako support. Godlike. Nagbubuhat din ng support. Ikot lang. Upgrade. Tara. Gangbangin natin. Dito sa ako. Request backup. 1, 2, 3. Go! Bilis! Liga rito. Patay ka. Bugog! Isang pa tayo ng Minotaur eh. Tara. Ito, Laila. Ito, Laila. Gangbang na, troll. Gusto na yun? Our turret has been Sira ulo destroyed. ka ha. Kala mo hindi kita gagambangin ha. You have been Ay, slain. tinatalsik ako. Tumalsik ako. Okay lang. At least support. Support. Lako man. Isang ka lang. Initiate retreat. An ally has been slain. Liga Rio. Boom.
Uwi na ako. Shut down. Wala. Enemy double kill. Uy, kala ko may makakampi pa tayo doon. Patay si Minator! Kawawa, pinagtulungan si Minator. Binuhos lahat ng skill. Inubos. Killing spree. Kaya rito. Patay ka! Ay na yun, Dre. Putik na Ayun yan. pa lang patay. Ay, Enemy nako! has been slain. Ito! An enemy has been slain. Iniisang po, inis-isang na ako. Oy, Dre. Ano ka? Bang-bangin na ako. Mutot ka? Hindi. Tambaho. Baka naghahati lang naman ng kamyas yun naman. Uy, distro. Tagal na. Yan, napunta nga. Nangiit ako. Hiyo. Kuya. Blue nga ako. Blue? Sige. Bakit nasa na yung blue? Sinugod ko pa naman. Ayun si Zilong. Gangbang. Eto. 3. Ay, si Laila na ito. Hindi nakita ko si Lala. Iikutan ko yan. Ying, tara. Boo! Laila. Boo! Patay. Uy, Dre, wag! Okay, tamo, oh! Uy, wag. Troll gaming tayo. Namatay si ano. Namatay si Monitor. Si Minator pala. Isang SS lang ata no, ano. Talon siya eh. Patay siya. Kita sa video. Enemy has slain the turtle. Talsik. Pagkabagsak patay. Lol. Oh man. Mamatay lang. Hindi mo na. Ito na. An ally has been slain. Hintayin mo ako. Our Wala. turret is under Walang attack. control. Our turret has been destroyed. Huwag mo na panin. Takbo, baklayan. Ito. Baklayan. Ito si Natalia. Go. O, ito. Game. Ay, mali. Patay kayo. Shut down. Enemy killing. You have been slain. Nice one, Mega Mia. kill. Kaya ni Mia. Push. Nice one, Minator. Shut down. Wala pa akong nakikill. We? One lang. Bigay ko pa. Killing spree. Ito ang standing niya. Gaganto si Minator yan. Buhat. Kawawa. Card. Kawawa talaga si Minator. Naiwanan mo ako eh. Uy, si ano? Naiwanan mo ako eh. Game, si Pari. Mamaya na. Oh, na-stun ako. Na-shock. Ayan, nandiyan na si Ina. The fire will burn you to ashes. Si Kari nasa ko. Nagabos si Kari. 1, 2, 3. Kawawa ka, bre. You have slain an enemy. Nice one. Ito. Your team destroyed a turret. Thank you sa blue, ah. Bro,
turret has been destroyed. Mali. Wrong move. Mali ka, pre. You have slain an enemy. Thank you. Oy, si ano? Zilong. Neto kawawa. Ay, hindi. Meron pala tayo kakampi doon nakikipaglaban. Nice one, sa'yo na yan. Nice one, sa'yo na yan. Enemy has been Walang slain. support. Killing spree. Sorry. Your team destroyed a turret. Standing mo ba? Para tayo magbubuhat. Another one. Last na kita na. Tara dito tayo. Magkabilaan. Magkabilaan. May ano tayo signal. Tingnan ako. Pag tingnan ako ng gather. 3, 2, 1. Back up. Ito na, nag-lag. Ano to? Nice one. Siraan ka dito. Ano? Siraan Oy, si ano? Silong. Diyan ka dumaan. Enemy has been slain. Double kill. Sino? 59% na ako. Malalobat na to. Ayan. Ito si Kari. Ganun. Bang lang ko to. 3, 2, 1, go. An ally has slain the turtle. Mega kill. Kasi may natag nakabot. Lupit talaga pag-troll game. 5, 6, 10 ako. 5, Nahabol ko na. Your Another. team destroyed a turret. Give me Laila. Wait lang. Go. Go, kaya mo. Killing spree. Ala! Sayang! Bakit? Na-isa ni Laila. Na-isa natin. Shut down. Unstoppable. Push ka dito. Another one. Tara. Push natin yun. Ipal ka pa eh. Your team destroyed a turret. Ipal ka pa eh. Oh, patay ka tuloy. Tara. Ay, wag muna. Pag nag 15 minutes na, tapos na natin. Kasi hanggang 15 minutes lang eh. Pag 50% na lang. Busin na muna natin lahat ng Your team nagasin destroyed a natin. turret. Ang tawag mo. Puti ka. Rauli eh. Ay, dito muna. Try back. Wait lang, mamatay na ako. Push natin yung bot. Tara. La-lifesteal ako sa clips. Meron ba ako lifesteal ito na? Wala pala ako na. Ay, Alucard, oh. Wait lang, papatay lang ako. Ginangbang na dun si Alucard. Unstoppable. Your team destroyed a turret. Liga dito. Ay, naman ako. Shut down. Namatay ka, Enemy nakahanap. double kill. Nakahanap ka ng katapat mo. Wala kasi ako eh. Kill. Shut down. Monster kill. Patay ka! Isang assist lang. Uy, tinapos ni Minotaur. Ni Monitor. Ines-esam pa niya. Ang laki niya eh. Victory. Gaming, eh.